من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن هذا الدين دين الرحمة والأخلاق دين حسن التعامل والرقي بالألفاظ دين منهجه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن سورة الإسراء ومنهجه وقولوا للناس حسنا ومن أخلاق العظيمة التي جاء بها الشرع تحريم السب واللعن والقذف والشتم يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا رواه مسلم عباد الله واللعان هو المشتغل باللعنة والتي تجري على لسانه هذه الكلمة في كل وقت وفي كل مناسبة وليس هذا من شأن أو عمل أهل الإسلام ولا مما تدعو إليه رحمة الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم عن الصديقين وهم أعلى أمته رتبة لا ينبغي للصديقين أن يكونوا لعانة رواه أحمد بسند صحيح ويقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي بسند صحيح الحمد لله رب العالمين واعلموا عباد الله بأن اللعن المسلم لأخيه أمر في غاية الشر وأشد ما يكون من الضرر والعياذ بالله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المسلم كقتله رواه البخاري ومسلم سبحان الله وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق متفق عليه الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده حمدا يدوم ما دام السماوات والأرض أمي الله تعالى فو كالله تعالى كنمدو masaba masasitigi masafangama ni Allah Ta'ala sona anka bi khutuba be na bori munka o de ye yere kun dankaye ani danga minu be fo ambolo ani nyonche abese ka bo masawula ka nyasin dewuma abese yere ka bo dewuna ka nyasin masawuma ayere bese ka ke badma uni nyonche abese ka ke islama uni nyonche ala ka sallallahu alaihi wasallam anya donc ka fo ko Allah Ta'ala ya chika na ni dina muye hina dina do kera yere kala maye mamin tumi hina ala yake hina de akam mantum bela janima kera sallallahu alaihi wasallam abena mantum ben ka bojugo belebele dola ni jogo cheka jugu amma ya mantu chema kera yere bana sallallahu alaihi wasallam ma do derla ka ka burife yelebe ke munka ka danga ala kara ko danga min laburla ni burfinga on tedien ni burfenya tu anko muna aba donc ka fo al ni danga do ka biganko ab danga be se ka se ka bigama o koro yedi femi danga ni me no blala on chama atena fo ila sama kololoko kera sallallahu alaihi wasallam abena kuma danga ka ndiyame ko danga muno danga koro arabukana ka fendo nata ibadenye femi toroya baso ka kuma do fama jugman bonda kono ima la nyini herfo e bonda kono ala ninkila ala iketa sikatala ala karako sallallahu alaihi wasallam ko slamaw yore chejanya kabama akodi ko muminu ka to masere nyuma
niyame ko mumini ala nya saranya jom al mu'min laysa bil la'an ko mumini te maye ma mi danga ka wati be ne ma ya fayma ali chena muso ni nyonche e ba joye muso mi na wati be e be ta soro wati do la be se ka tonyo mais adama den do be al ni jibo na ba ke dangay ano man ya fayma de ameta yara ka Allah taala la kera ko kuni jogote jogo nyumay slama kana iyara la der wati be dangali la inenga anye fara la bara nyumate cide me koko fo anye ale ba ko duguren don katime anka ba ko kololo no katime anka aba don nin ko be Allah taala bolo damina ba don toraya munu bala slamaw adama de me ke chogodi ka yere senya ka boni bonda kono nteke ma chema kira ye angben ka bo jogo mi ma mi ka to ka adama don danga ka kuma jugu fa adama don ma men yere senya ka boni ma chogodi kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ma jome yoro fla garantie ta leye ale muhammadu be arjine garantie ta wotigi o yoro jmay adama den da inne ani katta fe bolo wala me ka kursi jala to anya donc afoko adama den ne abe kuma sugu befo inne seniya ifotawla inne seniya iketawla kada ka adama den ala be manyini ga kiyamalo nemi tumeto kan kuma sugu nyona fo abena bali kuma ma ala ba fanye qur'an kono al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kiyama do bolo tena kuma daire tena kuma parce que adama den dakadi kuma jugu fo ka dai ate kuma min fo wallahi foni mi mana kuna ebe adama den na monela ala yere ba aba yere ba doya dala iba adama denye na dimina ala yere wolofa aba wolofa doya iba adama denye na dimina aburanye maaminu ye mi muso yere komoy adama denye yere sigisa kata ye kafo ne yere ka fosuku ne ka kuma jugu tete ma foyi ma fo mburana kaw est ce nin tigila mo sigila ka yere konte bo ka jogo bla fere la ka yere laje ambara abe fo jogo munuma ko maaminu mallamo jogoteni ebe mandenye mandem bonya ni buran ka nyonye folo mautu me slapla buronye muna manden tuye la mo jamana bay manden tuye balma yalla tanga yorobay buranteneni ate kuila do fi burama alni demso be furu domi kata chesola kuma kan laba minu be fo konyo muso ye o de yijija de icha baramo da kana soma de chefana ya jija muso baramo te da kana soma mais bi chere ta lon ka fo ko en ninge fona ka muso banen fona ka amuso fanene nunu e jogoye ele yere be sikira mafla duale na est ce ka nga sawa yere koro mais si kata la de ye kuma kan chejugu fo mo ma ikelemanto nene ka jugu na be ele ni furu chabe nyona isina ka ka ma do ni ka soro tigi ma foike kiyama lon si kata la atigi ka ka be la sigama ele ni furu muso be nyona yi furu muso fanene wala ma ya baneni kasoro ma foyi kila kiyama lo nunu bela kenin tabete tatala o ko so kiyama mena ke surprise adama den doma no ka bara sabe diloma o be kulo be kabako ya mali hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ne yamunke ala yamundine mani ne yana ka fo nga bara do be ala tun kenin de gajati ayi abese beni makono ebe adama den kafiri ni cieni kala kabakula akabara sebe yere la aba yere kum manyini mumene kala gafela nye fem fitini munu ke nin tunjo nin tala nin tu majigi ka fogo ayala tan nom nanafe mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada abese bani makon mashhadu azimun jiddan حيث ترى تفتح هذه السجلات كلما قمت به في هذه الدنيا كنت تسب الناس تشتم اللعن وما أشبه ذلك اتتنتفويك كما كورنفو كما تشينينفو كرا صلى الله عليه وسلم ألنا كالصحابة بنيونفو نتشينين كودو يلا نصحابة كمانا نتشينين كو غابا فوكا يندابلا مونا أو يدوا أوكي saba do la jarabila gulomina adamandeno ikela nyanya bire la jarabila saba to monela otume keleya aw ni chide mu menyon fe e ma do ye soro aw na beta soro be gulomina atumo toro adamadono
dondo chaye glomi natu ye glomi bamna kana na be sharia boala dondo ya dama teme dolomina sahabaw ni kira yayi osina doron ka kuma kuru fodamna ele danga tole ala kira ko ay ndabla ni kuma may muna nin tigi kasuru ala la dusukuna tuma do katme awka ebe tasoro Allah jarabileni ala so barala salama ya fota seniya adama de inne me kuma fadu ko lokoka neni mena manyini nga kiyamalo surtout amin kala kuma korowi amin kala kuma juguye kata danga kuma farauka adama den do be danga ke alno deme bo nana furucha fona nyonko ale reba dewni danga chaw chama me bi nana musobe nyongona dew ma foyke nala sona dew te barka wallahi ibe min fola be se dewma sikata la de dew ma foykila eno bade be nyongona mais ebe se chodi ki muso ka danga wala maka odo dewna ka nyini ala yere fe dew ye chien ngi joludo mumi blala shaytana i yere kakan kan nata fe munu ye nyasini akadi beye ala dendi ma akadi beye dew ye ke dembarka mawye nunu ye kinno lablawe ma dama den la jabe kanga yere dew danga muna kadaka na furu muso be nyona jogo nunu kakan ka dabla nan wulan na sama fo ngando tulo ka bole dew tan kuma kan lamena dew me kasola dew na yam na ya kasoro ebe ta soro abazi yere bola jom fe ode mansay parce que kuma jogo may kuma jogo le kadai muso koronde ebe mun kala nela ebe na ye dew na nono dew ni tala ni muso be juguma ke kuma muso doroma mais ebe to ka dew ta min ta ka do ala sikata la de masala taala sami'un basir ala taala mani masalo yeli masalo o ko so ala karako sallallahu alaihi wasallam ko mu'mini make maye mami me kuma kan jugubo adda akela danga kuma yiwa akela kuma koronyowa akela ka ko jugudo natawa akela yere ka kuma jugudo bidawa ko mu'mini kasani ni ko sungu nyonama kadaka niyame ko mu'mini ya mami me anen kishi kabo toro yalla selima aslama nyoma hadisa la be fode ma ko mu'mini ama Allah taala dali kan ke mu'mini nyuma o chema Allah taala bulala mo kala an fawni ambaw kuma kan jugu ko loj mambala nga société la ali kira sallallahu alaihi wasallam akawati la maka kafuru tumetoka kuma jugu munuta ka segere ni kira beteme na beteme wala ala ko qur'ana kono wa in yakadu alladhina yuzliqunaka bi absarihim no ka muhammadu natoy jugu ya meme dusukuna o ba fo nenka ali chayra benana kira beto tamana jugu ya nin toroya be ko mi awi ay ala kira talunka alabi subhanallah muna parce que fenju yere le mandi alay shaytana ka barawdo doni ma ya ka dore ba dore fanga be do ala o ko son ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisala ali adama denka flali dobe jugu ya flali ikani me ka ke muna abe toroya la sama al aynu haqqun kunya ka toroya ko tunya bala de anya yere senia ka bon jugu ya bela na fa foi teni jugu ya la fo nimisa ka adama den danga ka kuma kolon fa adama den ma ka cieni fa adama den ma ka galon la adama den ka adama den tata ka tata foi ta ko fa fo nimisa tanamu aynuka yazalimu wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynu allahi lam tanami kuma kan goro folaw cieni kelaw ma minu be adama don segere ni jungmaw ye ani galon ni kalom nuye ko min kenime ka ke sunola yake sanfla sansabayina nako me yake mamina atigi danime abeka ngadama kashi Allah taala tanamu aynuka tonyolikela kunya fla be datu wal mazlum muntabihun ye mami tonyo otesnola de wa aynullahi lam tanami akela masamu nyakoro Allah taala e masamu tesno slamaw anyan nensenia anyan fotaw senia anyan ketaw senia Allah taala ko qur'ana kono kuna ube kuma kawye nyuma ufo na ube kuma awye kuma kawunya awye ufota unya awye onganya tawunya anya miria tawunya nislama fota na ketanyana ibaye ka fo Allah taala ko yuslih lakum a'malakum ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida aw munu liman yala alama Allah taala ko kawye sla alanye awye banfana ka ufota na uketawunya wa qulu qawlan sadida ay baraj mawfo kuma mawfo naka kuma mawfo yuslih lakum a'malakum ala yaraba ka baraw nyaka dawma wa yaghfiru lakum dhunubakum aw bajulum ya fasara ala fa muna
parce que kumakan ɲuman fɔli bolo hali so kɔnɔ du kɔnɔ e bɛ taa denw sɔrɔ min bɛ kumakan ɲuman fɔ ala bɛ bɛnsɛma ɲuman d'ale le ma min bɛ to ka risque fɔ waati bɛɛ ka kuma jugu fɔ e b'a ye waati bɛɛ ale bɛ problème de la mun na parce que ni kuma ma ɲa baara tɛ ɲa ala ko k'a b'aw ka kɛwalew la ɲa a bɛ fana k'aw julumu yafa wa man yuti illaha wa rasulahu maa min ye ala kumakan n'a ka ciden kumakan labato faqad faza fawzan azima aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le noble messager. Le messager nous avertit, il nous met en garde. Lorsqu'on parle d'un croyant, le bon croyant, c'est celui qui purifie sa langue. Et celui qui remet d'abord la langue dans la bouche avant de faire sortir les phrases. Un bon croyant n'est pas celui qui aime trop parler mal. À chaque fois, c'est la malédiction. Tu fais ceci, je te laisse avec Dieu. Lui, tous ses propos, c'est la malédiction. Il aime tellement maudire son prochain. Il aime dire des choses qui ne sont pas du tout recommandées. Lorsque ça ne va pas dans un couple, la femme est toujours là. Je te laisse avec Dieu, certes. Évitons l'injustice dans le couple. Mais ne soyons pas aussi parmi ceux, à chaque fois, c'est la malédiction. La malédiction, ça va te suivre dans ta vie, dans tes actes. Ça sera toujours avec toi. Surtout quand tu maudis tes enfants. Lorsque les enfants sont maudits, ça va aussi jouer sur leurs enfants, leur avenir. Ils auront du mal même à travailler dans les sociétés. Ils sont là toujours. Quand ils se retrouvent dans un endroit, les autres sont recrutés, mais ton enfant n'est pas. Parce que lui qui est le chef de famille, le papa, lui, son boulot, c'est de maudire ses enfants. Vous êtes des enfants maudits. Pourquoi? Parce que ça ne va pas entre lui et sa femme. Lorsque ça ne va pas entre les deux, quand il insulte sa femme, les enfants sont toujours au milieu. C'est-à-dire, tes enfants ne seront pas des enfants baraka. Subhanallah. بعض الناس لو كان يعني بينه وبين زوجته يعني شيء ما لما يتكلم مع الزوجة دائما يسب الأولاد. والله أحلف بالله إن لم تحترمني سوف سترى عندك أولاد. سبحان الله، أنت رب المنزل، كيف تلعن أولادك لأنك أنت وزوجك يعني بينكما شيء ما. Chers parents en Allah, ça peut arriver dans tous les couples. Nous sommes musulmans. Pour être un bon musulman, il faut qu'on essaye de bien calculer. Quand on veut faire sortir des choses, quand on veut dire des choses, dis-toi que mes propos, peut-être ça va se répéter sur mes enfants. Tes enfants sont tes enfants. Ils n'ont pas autre papa en dehors de toi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, pour être un croyant sincère, un bon croyant, un bon mu'min, il faut purifier la langue. Allah nous dit dans le Saint-Coran, le jour de la résurrection, Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Le jour où Allah va fermer les bouches seront fermées, ainsi que les mains. Les pieds vont témoigner tout ce que la main dira. C'est-à-dire, c'est la main qui va parler à la place de la bouche. Toi, ta bouche, tu l'as utilisée seulement pour que des injures, les malédictions. Mais aujourd'hui, c'est la main qui va remplacer la bouche aujourd'hui. Le pied ou les pieds vont témoigner ce que la main va dire. Chers parents en Allah, il faut que nous nous revoyons. Il faut faire un bilan. Si je me fâche, comment je me comporte avec ma femme? Si je me fâche, comment je me comporte avec mon mari?
Si je me fâche, est-ce que les parents de ma femme, ils sont épargnés ou pas? Si je suis fâché, est-ce que les parents de mon mari sont épargnés ou pas? Donc souvent, le croyant doit se poser la question. C'est la raison pour laquelle chez nous en Afrique, plus précisément à Manding, lorsqu'une fille se marie, les consignes qui sont donnés, on dit à la femme, la mariée, respecte les parents de ton mari. C'est vice-versa. On dit aussi à l'homme, respecte les parents de ta femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait sortir des propos, c'est comme une flèche. Ça peut détruire une communauté. Ça peut détruire une famille. Certes, on peut pardonner, mais on a du mal à oublier. Une parole, c'est comme le feu. Quand tu prends le feu avec la main et on te dit, patiente-toi, le feu va te brûler. Donc, l'être humain, ton prophète te dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui peut me donner garantie de 2 endroits? Je lui donne garantie du paradis. Les Sahaba disent, ya Rasulallah, dis-nous quels sont ces 2 endroits. Il dit, la bouche et le parti intime. Si on contrôle nos propos, le langage que nous tenons, parmi les fidèles, parmi les frères et sœurs, en famille, en communauté, nous allons avoir une foi, masha'Allah, que Allah nous donne la bonne foi, que Allah nous pardonne tous, que Allah fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères, que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout ce que nous avons prononcé comme des actes que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Mais Allah ta'ala dali ka kuma nyuma fa ba Allah mo kala ka Allah diyan ka an senya Allah mo kala ka an farkolo senya Allah mo kala Allah kana an yɛrɛ kɛ sababu ye ko ko n'a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni don an kun kiyamalo ka bɔ an nɛnw na k'an tanga ka bɔ a ma Allah m'o kɛla kuma minnu fɔla ko adamaden ka baara fitinin ni belebele bɛɛ bɛ yira k'a la kiyamalo Allah an ye minnu kɛ fili bolo ma an yɛrɛ y'a dabɔ a kama ka minnu kɛ Allah an bɛ Ala dali ka yafa an ma ka limaniya d'a ma mun b'a to an tɛ segin nin baara jugu kan Allah m'o kɛla Allah sabati don an ka ɲɛnamaya la Allah m'o kɛla Allah sabati don an ka filɛli fɛnw na Allah m'o kɛla Allah an bɛna kuma mɛn an ka ɲɛnamaya la barika ni sabati don Allah m'o kɛla Allah ko ko n'a ye Ala ɲɛsiranya ye n'an tulo donna la e Allah le bɛ an sabati ni limaniya ye ka se k'a labaara n'o tɛ an yɛrɛ ka jija tɛ an ye adamadenw de ye jɔn la ka fɔ Allah m'i dali e mun ye sabati di Ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam Baduru kɛlɛ kɛnɛ kan ka sabati di a n'a ka sahabaw ma ka tila k'a fɔ a ye Muhamadu ne Ala le sɔnna n'o tɛ n tɛna se la ka ninnu fara ɲɔgɔn kan Allah m'i dali ye mun hɛrɛ mun kɛ Muhamadu ye a m'i dali y'a ɲɔgɔnna k'an bɛɛ ye Allah m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali barika k'a don Ala ka so nin na Allah m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali an bɛ fɛ ka nin so lawara se tɛ an ye se bɛ Alahu Taala de Allah an b'i dali duguden tɔgɔ bɛɛ la an bɛ Alahu Taala dali sababu ɲuman bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka se ka nin so lawara an bɛ Ala dali k'o ɲɛsin an ma Allah m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali a nafolo bɛ maa minnu kun ka nafolotigi ɲumanw ɲɛsin an ma Allah m'o kɛla a se bɛ maa minnu ye k'Ala diɲɛ ka se ɲumanw ɲɛsin an ma Allah m'o kɛla kumakan duman minnu fɔtɔ ka barika don a bɛɛ la Allah m'o kɛla an b'a ɲini silama bɛɛ lajɛlen fɛ silama bɛɛ ka kan nin baara la i seko damayira ni Ala ka di ye i ka kan ka Alahu Taala ka so bɛ nɛɛma sɔrɔ ko la i y'o di i yɛrɛ maa maa ye i yɛrɛ laɲina Ala ka so kɔ a bɛ komi i ɲinana kun kɔ i danna kun min kosɔn Ala ko k'a ma adamaden dan foyi kosɔn fɔ ale k'ale Alahu Taala bato waatiw bɛ surunyana an bɛ to kutuba kan yan k'a lase silama bɛɛ ma نبقى في هذه البقعة عن قريب إن شاء الله اتفقنا مع صاحب المنزل على أننا سنشتري تقريبا 3 سنوات الأخ ينتظرنا وعن قريب il est presque le délai qui nous a été donné pour l'achat de cette maison c'est 3 ans bientôt nous allons nous voir dans cette promesse-là. Chers musulmans, certes, nous n'avons pas assez de moyens, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde. Il faut faire en sorte, nous demandons à tout le monde, de tous les musulmans, on a besoin de fils habilillah pour acheter tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, pour qu'on puisse acheter ici. Pour élargir cette maison de Dieu. La maison de Dieu ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers dedans. Nous allons partir, il y aura aussi une nouvelle génération, ils vont partir, il y aura aussi des générations. La maison que nous devons construire, c'est la tombe, al-qabr.
سنموت مهما عشت في العالم ستموتون وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في محكم البيان وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ويقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ما من كنا يمسري كلنا على أين فلو بكادو على الله تعالى بنجوي أرجنكم كما بلا بلا دولاجة كم وفوي ما على كو جرب لا يكون فلك ينام يلا كقدم مرياتا والله فو على يا فلك كهره سلام بنا همينكو سلام بنا جورنكو mais comme meta de ala ko joroli la ma do be tanu ka activité o ma ko foita bena ma ben mais wallahi slama mi me abla kuna ka fo ko ni sininya signuma do si ka foita la be barka du ka ko bela kadaka ala ko ni maye ko mi jigale ka ko la fana mo le jigi ka ko la amet de men ni dunya slama befe wati selama wati min ko fola asurunyana ka slama be hakilla jiga la ka communauté be hakilla jiga la cena muso be demse ma koroba diya slama be amma ko be demena ka Allah taala ka so lawara ni yaye ka fo bi kutuba be ke tuma do an fa kan kangbarawla slama wala sona ka faranyonga kan na folo nyini ka donina nan tuma ka tunte ko al islama kelo ama nyini awfe wati sela deme watu sela ka se ka Allah taala ka so lamara chers parents en Allah les affichons là ceux qui veulent aider. Il y a des QR codes aussi qui sont là. On peut aider la mosquée. On veut élargir cette mosquée. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.